नाजरीन, मैं हूँ आपके होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज लुक चेंज है। आज मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ। तो नाजरीन, आज एक टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुज़श्ता गुज़श्ता से पेवस्ता है, यानी कि 3-4 दिन से, हफ्ते से ये टॉपिक चल रहा है। बड़े अरूजो वो बड़े अरूजों पे बड़े ज़ोर शोर से जो है ना, इस पे लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा रात इस पे मैंने एक क्लिप देखा तो मेरी हँसी निकल गई कि पहले लाहौर वाले परेशान थे, लोग उनको ताना देते थे कि आपने खोता खाया है। फिर उसके बाद जी ये शिकवा थोड़ा-सा कम हुआ कि इस्लामाबाद में तरनोल के जो इलाका है होटल, वहाँ पे जो ना एक गोदाम में बड़ी मिकदार में खोते का गोश्त, 25 मन खोते का गोश्त पकड़ा गया और ये सुनने में आया कि 16 खोते ज़िबा हो चुके थे, बाकी खोते बरामद हो गए, 50 खोते वहाँ पे लाए गए थे। चाइनीज़ बाशिंदा भी गिरफ्तार हुआ। आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने वीडियो बनाई, पूरी दुनिया ने बनाई। लेकिन इसी के साथ पता चला अब इस्लामाबाद वालों के सिर शर्मिंदगी से झुक गए। हर बंदा परेशान था, किसी किथे असी भी तो खोता नहीं खा बैठे। क्योंकि वहाँ पे जितने भी फूड वाले थे, जितना भी वहाँ पे शनवारी वाले थे, जितने भी पुलाव बीफ वाले थे, सब जो ना एक शक की निगाह में आ गए। फिर एक बयान भी आया कि चाइनीज बशिंदे ने गोदाम लिया था, वहाँ पे गोश्त वगैरह वो बना के खोतों का वो चाइना गवादर के जरिए चाइना बॉर्डर भेजना चाह रहा था और वहाँ पे बड़ी मकदार में हुकूमती लेवल पे जो ना हुकूमती कुछ इदारे हैं, वहाँ पे चाइनीज बाशिंदे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको भी खोते का गोश्त जाता है, तो वो खाते हैं। तो कवर करने के लिए बड़ी कोशिश की कि बड़ा मतलब अभी चाइनीज जो है उसके बारे में बताया गया, लेकिन अभी उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका वीडियो बयान नहीं आया। अच्छा, अब लोगों में जो ना बड़ी कयास आराइयां होने लगी, लोग जो ना फैसला इस्लामाबाद के लोग बड़े शर्मिंदा की कहीं हर बंदा अपने आप को अजीब नजरों से देख रहा था कि कहीं मैं तो खोता नहीं खा बैठा वहां। तो इस तरह करते 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 अब लाहौर वालों का भी कुछ बोझ कम हुआ कि यार चलो साढ़े उत्ते गल हुई सी ते हुण इस्लामाबाद भी साडे नाल शामिल हो गया। चलो असी कल्ले नहीं खराब इत्थे सारे ने जनाब, जद होवेगा हिसाब उत्थे वेख लवांगे, जद होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे। तो मतलब लाहौर वाले बड़े खुश हुए कि असी कल्ले नहीं, इत्थे साडे नाल कुछ और भी शामिल हो गया। इस्लामाबाद वाले बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा। अब इन्हीं के ऊपर जो है ना खैबर पख्तूनख्वा वाले हंस रहे थे बड़े, ये यार वेखो लाहौर ने भी खोता खादा, इस्लामाबाद वाले ने भी खोता खा लिया, पिंडी वाले ने भी खा लिया। तो अचानक जी खैबर पख्तूनख्वा से खबर बरामद होती है, निकलती है कि वहाँ का एक इलाका है बटग्राम, वहां पे भी जी खोते का गोश्त पकड़ा गया और खोता ज़िबा होता हुआ पकड़ा गया और खोता ज़िबा करने वाला खोता भी जो ज़िबा हो चुका था उसका गोश्त वो भी बरामद कर लिया गया है और वहां भी पता चला कि वहां भी खोते को ज़िबा किया जा रहा था और खोते खिलाए जा रहे थे। अब इसका मतलब है कि जो लोग हँस रहे थे उनके ऊपर भी बातें होना शुरू हो गई हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा वाले हँसे, तो उनके ऊपर भी अब उनके अपने इलाके में जो है ना खोते का गोश्त पकड़ा गया है। मतलब ये क्या हो रहा है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अब ये है कि जब मेरी थोड़ी-सी हँसी निकली तो मैंने तौबा 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 की। मैंने कहा या अल्लाह, जो हँस रहा है उसी के इलाके में से खोता पकड़ा जा रहा है, खोते का गोश्त पकड़ा जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र कि मैं बीफ नहीं खाती, मैं मटन नहीं खाती, मैं गोश्त खाती ही नहीं हूँ। मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मैं दालें खाती हूँ, मैं फ्रूट खाती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट खाती हूँ, मैं जूसेस पीती हूँ और मैं बस ये चीज़ें खाती हूँ, मैं गोश्त मुझे पसंद नहीं है, शुक्र है। तो अब जो लोग गोश्त खाते हैं, उन्हीं के लिए तो टेंशन वाली बात है। लेकिन एक और चीज़, मैंने फिर रिसर्च की, रिसर्च में मुझे पता चला कि अब लोग जो है मीम्स बड़ी बना रहे हैं, बड़े मज़े-मज़े की मीम्स आ रही हैं कि खोता खाने से बंदे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने का। गोडे भी मुकम्मल जो है ना वो मज़बूत होते हैं, क्योंकि आपको पता है खोता कितना ट्रैवल करता है और वो कितना वज़न उठाता है, उसके गिट्टे-गोटे मज़बूत होते हैं और वो सफ़र करता जाता है, बेचारा सफ़र करता जाता है, वो बड़ा वज़न उठाता है। तो उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली गल नहीं है। खोता का गोश्त खाने से एक तो ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने का कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है और गिट्टे-गोडे, जोड़ों की तकलीफ नहीं होती, गिट्टे-गोडे बड़े मज़बूत होते हैं। और इसके अलावा खोता खाने वाला आपने देखा ना, कोरियन लोगों की स्किन कैसे व्हाइट व्हाइट है और बड़ी बिल्कुल बेदाग स्किन है और चाइनीज की भी। तो खोता खाने से स्किन बड़ी फ्रेश स्किन बड़ी फ्रेश होती है, बड़ी नीट एंड क्लीन स्किन, व्हाइट व्हाइट स्किन।
اور یہ کافی عرصہ پہلے ہم نے بھی سنا تھا کہ کھوتے کی پتہ نہیں چربی، کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو کھوتے کی چربی اور ہڈیوں کو پیس کے ڈالا جاتا ہے، جو میک اپ کی چیزیں ہیں ان میں تو اس سے جو ہے نا لکس بہت اچھی آتی ہیں، اس سے اسکن کے مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں، اسکن بڑی فریش اور جوان رہتی ہے۔ تو یہ مطلب میمز چل رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ لوگوں نے ہمیں اب بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کہاں کہاں رہتے ہیں، اپنے ارد گرد یار پتہ کرو، اپنے ارد گرد کا خیال کرو، کتے کھوتا نال جبا نہیں ہو رہا، کتے کھوتا تو نہیں تو کسائی کھوا پور ہے۔ اور کھوتے کے گوشت کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑا لال ہوتا ہے، عام گوشت سے زیادہ سرخ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا مجھے کہا تھا یہ بتانے میں، بہرحال جو تحقیقات میں نے ریسرچ کی اس میں آیا اس کے علاوہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں ایک گندی اسمیل ہوتی ہے، لیکن اب وہ بڑے طریقے سے مسالہ جات ڈال کے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کھوتا، جیسے اچار، نیشنل اچار کڑھائی گوشت ہے، اچار گوشت مسالہ ہے، ویسے گدھا گوشت مسالہ بھی آ گیا مارکیٹ میں، تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ مختلف مسالہ جات ڈال کے اس کی بو کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کھوتے کا گوشت یہ کہتے ہیں کہ عام گوشت سے آسانی سے گلتا نہیں ہے، لیکن اس کو بڑے طریقے سے بوائل کیا جاتا ہے، کئی گھنٹے بوائل کر کے اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے۔ اور اس کی اور ایک چیز سامنے آئی ہے کہ دوسرا گوشت جو ہے نا پکنے کے بعد اس کا الگ کلر ہوتا ہے، اس کو پکانے کے بعد اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، عجیب سی گندی کلر کی بوٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اس کی پہچان آپ یاد رکھیں، اور جس کسائی سے آپ لیں وہاں سے رسید لازمی لیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھوتے کا گوشت ہے، تو آپ نے فوراً اپنا جو آپ کے علاقے کا فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ، آپ نے وہاں جا کے شکایت درج کرنی، وہاں جا کے یہ درخواست دینی ہے تاکہ وہاں پہ کارروائی ہو سکے۔ تو ناظرین، جو بھی ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب انسان کو کیا پتا، کسی مسلمان کو کیا پتا کہ جو میں چیز کھا رہا ہوں وہ کیا ہے، میں ہوٹل پہ جو کھانا کھا کے آؤں وہ کیا ہے اس میں شامل۔ تو زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے کھانے کھائیں، سبزیوں پہ اکتفا کریں، اور گوشت بھی وہاں سے لیں جہاں پہ آپ کو تصدیق ہو، ورنہ آپ باہر کے کھانے کھائیں نہیں۔ لیکن اگر اس طرح میں کہوں گی تو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا فوڈ کا بزنس ہے، جن بیچاروں کا وہ اسلام آباد میں بڑے لوگ پریشان ہیں، جن کا پلاؤ کا کاروبار تھا، جن کا گوشت کا کاروبار تھا، جو صحیح تھے وہ بیچارے اب پریشان ہیں۔ اب اتنی آسانی سے لوگ جو نا ٹرسٹ تو کرنے والے ہیں نہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ جو ہمیں لگے گا کہ آپ اس کمنٹ کا ہمیں جواب دینا چاہیے تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔